नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़िक 10 धाड़ी मध्य जानिबा पाई चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक करी दियंतु एवं आपण केउ स्थानरु भिडियोटी को देखुछंती कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। प्रथम खबरटी रहिछि वर्ष आरंभरु ग्राहकन को लागिबो झटका। नुआ वर्षरु ग्राहकन को लागि पारे झटका। महंगा होई पारे सिगारेट एवं तमाखु एपरिकी जीएसटी हार रे वृद्धि हेबा भी आशंका। जीएसटी हार को युक्तियुक्त करिबा पाई गठित मंत्री गोष्ठी एही उत्पाद गुड़िक उपरे जीएसटी हार को वर्तमानर स्तरରୁ 28% ରୁ 35% को वृद्धि करने को परामर्श देइछंती। जीएसटी परिषदर 55तम बैठक 21 डिसेम्बर राजस्थान जैसलमेर ठारे अनुष्ठित हेबाको जाउछि, जेउथिरे सिगारेट तमाखु एवं ठंडा पानीय उपरे जीएसटी हार वृद्धि संपर्क में चूड़ांत निष्पत्ति निया जाय पारे। परवर्ती खबर रहिछि भारत रे ईवीएम को नहीं बढ़ुछि विरोध। भारत रे निर्वाचन सरिले ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रोनिक्स भोटिंग मशीन को नहीं सबुबेले चर्चा जोर धरी थाए। किछि दल निर्वाचन हारिबा परे ईवीएम टैंपरिंग होइथिबा दोष देइथांती। केवल भारत नुहे अनेक देश रे एमिति स्थिति देखिबा को मिली थाए। एभली किछि देश अछि जेउठारे ईवीएम व्यवस्था को बंद करी पुणी बैलेट पेपर माध्यम रे भोटिंग आरंभ करा जाइछि। निकटरे महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन रे मध्य एमिति अभियोग आसीछि। एथिपाई महाराष्ट्रर एक गां मरकड़बाड़ी रे ग्रामवासी माने मंगलवार द्वितीय थर पई बैलेट पेपर रे मतदान करबाकू स्थिर करिथिले। परवर्ती खबर रहिछि कनेस्टेबल भौणी प्रेम विवाह करिथिबारु हानि देला भाई। तेलंगानार रेंगारेड्डी जिल्लारु एक अभावनीय घटना सामना को आसीछि। अन्य जाति रे विवाह करिबा कारणरू भौणी को भाई हत्या करिथिबा अभियोग होईछि। मृत महिलांक नाम नागमणि और हत्याकारी भाईर नाम परमेश बोली जणा पड़िछि। हायतनगर पुलिस स्टेशन रे नागमणि कनेस्टेबल भाबे काम करुथिले। से श्रीकांत नामक जने युवकंकु अनेक दिनरू भल पाई आसुथिले। घरे श्रीकांतंकु विवाह करिवे बोली नागमणि प्रस्ताव भी देइथिले, किंतु परिवार लोक झियो प्रस्ताव रे राजी होई नथिले, कारण नागमणि भल पाउथिबा युवक श्रीकांत भिन्न जातिर थिले। परवर्ती खबर रहिछि 60 वर्षीय वृद्ध उद्धार। पाइप भितरे कटुथिला जीवन। ऊपर कलभट भितरे पाइप आ एहारी भितरे एमिति 60 राति काटिछंदी जणे 60 वर्षीय वृद्ध। सुनिबाकू आश्चर्य लागुथिले भी कथाटी सत। सुंदरगढ़ टेनसा फांडी अंचलर एक रास्तार कलभट भितरे वृद्ध जनक 2 मास काटिछंती, जेउठिक लोके दिन रे जीवा पई भय करंती। सेही कलभट भितरे दीर्घ 2 मास लुचि लुचि जीवन काटुथिबा 60 वर्षीय वृद्ध जनक हेउछंती जोहन कांडुलाना। सूचना अनुसार सुंदरगढ़ जिला लहुणीपड़ा थाना अंतर्गत टक्करा रेंगालबेढ़ार गाँर जोहन कांडुलाना पारिवारिक कलह जोगु घर छाड़ी चली जाइथिले। गत 2 मास धरी परिवार और पुलिस बहु खोजाखोजी करबा परे मध्य जोहनकर कौनसी पता मिली नथिला। शेषरे एही पाइप भितरे से लुचि रहिथिबा खबर मिलिथिला। परवर्ती खबर रहिछि ओडिसा रे रेल विकास पई 73,723 कोटी मंजूर। ओडिसा रे रेल विकास पई 73,723 कोटी टंका मंजूर होईछि, जाहाकु नै रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुशी व्यक्त करिसेंती। एहा परे प्रधानमंत्री को रेल मंत्री कृतज्ञता जणाइछंती। से एक्स रे लिखिछंती जे ओडिसा रे रेल विकास पई 73,723 कोटी टंका मंजूर करिथिबारु यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हृदयरु कृतज्ञता जणाउछि। ओडिसार अर्थनैतिक हित को बजाय रखा जिवो। प्रस्तावित रायगड़ा रेल मंडल को मंजूर करा जाइछि। रेल मंडल कार्यालय निर्माण करा जाइछि। 7 कोटी टंकार टेंडर आह्वान करा जाइछि। परवर्ती खबर रहिछि जळीगला बैटरी स्कूटी, शिक्षक आहत। जळीगला बैटरी स्कूटी एभली अभावनीय घटना घटिछि भद्रक जिल्ला धामनगर ब्लॉक सोहड़ा गाँव रे। शिक्षक परेश साहू निज स्कूटी जोगे पधानी पंचायत कैथडीह प्राथमिक विद्यालय को आसीथिले। स्कूल छुट्टी समय हबारु शिक्षक घर को फेरिबा पई बाहरिथिले। स्कूल परिसर रे रखिथिबा स्कूटी को स्टार्ट करिथिले, हेले हठात गाड़ीर बैटरी फाटी जाइथिला, जहा फल रे निया छिटिकी शिक्षकंक देहरे पड़िथिला। परे स्थानीय लोके शिक्षकंक उद्धार करी स्थानीय रे भर्ती करिसेंती, हेले सेतेबेलको शिक्षकंक देह और मुहर किछि अंश पोड़ी जाइथिला। सेपटे स्कूल परिसर रे निया लागिथिबा जाइथिला। घटनास्थल रे उपस्थित थिबा पिलांकु स्थानीय लोके सुरक्षित स्थान को उद्धार करा जाइथिला। परवर्ती खबर रहिछि जनवरी 2 जाए जेल रे रहिबे चिन्मय। जनवरी 2 पर्यंत जेल रे रहिबे बांग्लादेश इस्कन मुख्य चिन्मय कृष्ण दास। सूचना अनुसार बांग्लादेश सरकार चिन्मय दासंक जमीन आवेदन उपरे सुनानी पाई अधिक समय मागिबा परे कोर्ट आगामी सुनानी 2 तारिख रे करिवे। बांग्लादेशर हिंदू नेता तथा इस्कन साधु चिन्मय कृष्ण दासंकु देशद्रोह अभियोग रे गत सप्ताह रे गिरफ्त करा जाइथिला। एबे तांको पक्षरु लढुथिबा वकीलंकु आक्रमण करा जाइछि बोली अभियोग होईछि। से तांको घरे थिबा बेले इस्लामवादी माने अति निर्मम भाबरे आक्रमण करिथिले एवं वर्तमान से निज जीवन पाई संग्राम करुछन्ति। परवर्ती खबर रहिछि बिना निमंत्रण रे विवाह भोजी खाउथिले, धरा पड़िबा परे बोमा माड़ कले छात्र। बिना निमंत्रण रे विवाह भोजी रे पसी खाद्य खाइबार ट्रिक कॉलेज और हॉस्टल छात्र छात्री को बेस भल भाबे जणा। एहा एबे साधारण कथा होई गलानी। हॉस्टल खाद्य खाई विरक्ति हेबा परे छात्र छात्री माने प्रायतः एभली करी मजा नियंती। तेबे एभली करी केतेक स्थान रे से माने धरा मध्य पड़ी जांती। एहा परे सेमानंकु विवाह भोजीरु तड़ी दिया जाए तो आउ केउठी विशृंखला परिस्थिति सृष्टि हुए। निकटरे
एभଳି ହିଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବା ସହ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଭାରତର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲା ତାଲିବାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଇ ଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ନୂଆ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ଶାସକ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନାମର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ମହମ୍ମଦ ସୁହେଲ ଶାହିନଙ୍କ ପୁଅ ନଜିବ ଶାହିନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୁହେଲ ଶାହିନ କତାରରେ ତାଲିବାନର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଉପରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ମଙ୍ଗଳବାର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ 2000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକର 98.08% ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ 6839 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ ଅଛି, ଯାହା ଚଳନରୁ ହଟାଯାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ମେ 19ରେ ଆରବିଆଇ 2000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟକୁ ଚଳନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଜମା କିମ୍ବା ବଦଳାଇବାର ସୁବିଧା ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ 7 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ନୋଟ ବଦଳାଇବାର ସୁବିଧା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 19ଟି ଇସ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। 9 ଅକ୍ଟୋବର 2023ରୁ ଆରବିଆଇର ଇସ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ମାଂସ ହେଲା କାଳ, 3 ମୃତ। ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ କଇଁଛ ଖାଇ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 32 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଗୁରୁତର ହେବା ଖବର ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଫିଲିପାଇନ୍ସର ମିଣ୍ଡାନାଓରେ ଥିବା ତେଡୁରେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ କଇଁଛ ଖାଇବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଏବଂ ତଳିପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, ଟଳିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଫକୀରମୋହନ ଛକ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସଟି ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଓଭରବ୍ରିଜରେ ବସଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲର ବାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ବସଟି ପୋଲ ବାଡ଼ ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ସମୟରେ ବସରେ କେହି ନଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଭାରତ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ହରାଅ ଆଉ ସେଇଠି ମାରିକି ଆସ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଶୋଏବ ଅଖତର ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିବାଦୀୟ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ହୋଷ୍ଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏକଥା ପାକିସ୍ତାନ ବୁଝିପାରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ପାକିସ୍ତାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନ ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶୋଏବଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ରହିଆସିଛି ଯେ ଭାରତ ଯାଅ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଚରେ ହରାଇକି ଆସ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଡବଲ ଦରମା ପାଇବେ କର୍ମଚାରୀ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବଜେଟରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବଜେଟରେ ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 3% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ସେଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ହେଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ 186% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରିଆମାଳରେ କାର ସହ ବିପୁଳ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ କାରବାର। ରିଆମାଳ ପୁଲିସ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନକଲି କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଏମ୍ବି ଚେକିଂ ବେଳେ ସୁଇଫ୍ଟ କାର ସହ 100 ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚେକିଂ ବେଳେ ପୁଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଛତାବାର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ପୁଲିସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସଦୃଶ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।